एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो राबे दो आलम का महबूब अगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो राबे दो आलम का महबूब अगाना है। उस हाशमी दूल्हा पर कौनैन में वारू, उस हाशमी दूल्हा पर कौनैन में वारू, जो हुस्न शमाइल में यकताए ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो राबे दो आलम का महबूब अगाना है। আল্লাহ প্রত্যেককে নবীর সাথে আমাদেরকে জান্নাতে থাকার তৌফিক দান করেন, সকলে বলেন আমিন। কেনা দিচ্ছে আপনাদের সেই ময়মনসিংহ থেকে আসছে বেলাল ভাই, রোজা মিডিয়া, উনি এত কষ্ট করে আসছে ওয়াজ ভিডিও করার জন্য। আমার আবার এই টাকা পয়সা 500 টাকা হাদিয়া দিচ্ছে, বলেন মারহাবা। এখন 500 টাকা তো কোনো ব্যাপার না, কিন্তু পুরস্কার আমার ছাত্রদেরকে মাঝে মধ্যে 500 টাকা 100 টাকা দিই, দিয়া বলি এটা যে আমার হুজুর আমার আগে 2 টাকা পুরস্কার দিত, তো এটার পুরস্কারের একটা আলাদা মূল্য আছে না নাই বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভাইয়ের মিডিয়াকে কবুল করেন, ভাইকে কবুল করেন।